Tozolinga Nzambe yo akela mokili nyonso pe okeli moto nelilingi na yo. Ezali pasi koya ko consoler moto ya kolela. Ezali pasi kolongola pinzoli na moto soki yo temto koki kosala yango. Nde yango tozali kosenga molimo na yo etondisa makasi na biso mutu toyi ko assister libota ya nzoto pe biso libota na molimo nkolo tondisa biso na molimo pour que toyi bakomema consolation na yo esika. Utiliser biso comme instrument nkolo ya kososolisa biso bato tozali na se na mokili oyo mpona ntango moke. Na yango tozali kobenga molimo na yo kobanda na biso elongo pe kosukisa na biso elongo na kombo na Yesu Kristo mobiti pe mosalisi. Amen. Amen. Mambo ya Nzambe ke na kuzonza que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Botabeto Mote Bote Diaka Mote Beto ke kubanda Ibu Maria
mambo yange kinini beni na nkumu ya Yesu beto mekusambila muchindu ina pe beto mekulomba nange amen. Amen. Amen.
Peut-être que vous allez yo. Oh, Mouzaba vendinga yanzam, mou avait ma prédication. Non, quelqu'un vend avait la raison. Quand on a nombre de nos amis, on a cassé dans les combattants. L'idée à pourquoi les gens qui changer nions sur le moyen yo. Voilà tous allez kobele mapona kobenga motsali oyo nzamba pe pare ki pona ko komisa lo bana pokwa lelo ndeko unanga ngana zali ko sambela me yo pe sambela na motema na yo nzambe alobela yo na pokwa lelo
tokumisi nzambe mokili kolo na se maloba na yo uta mokili ebanda ezali kokokisama tango na tango ata mokolo moko te yolobi liloba mpe ezangi kokokisama na tango na biso tomoni bilembo mingi wana masi akufaki na ekulusu bilembo ya suka tozali komona yango olike tobongola mitema tolanda yo incrédulité ezali nde kokola na mitema na biso sukolekela tozali kozwa meme milité ya ekomi lokola eloko ya kosakana yango tozali kosenga na pokwa lelo papa loba na mitema na biso oyo tokoyoka lelo ezali lisusu mpo na mama na biso te mpo na sœur na biso te mpo na yaya na biso te yesi ayoki ayepa ayembelaki yo asalelaki yo ntango ekokaki yo obengi ye yango obengi biso susu na pokwa lelo toyoka mongongo na yo na biso mpe bato na libota mpe bandeko bazali na oyo esika tushe mitema nkolo na kombo na Yesu Kristo mobikisi mpe mosalisi amen amen. Ibundu ya nzambi mbote ya beto mbote diaka matondo beto kekubaka bibibila ya beto samna kutanga mambo ya nkokila yai beto bekubaka ya na bapassage zole ya ntete na Ancien Testament mambo ina beto bekuzaba mbote mpe Psaume 90 le verset 12. Psaume 90, verset 12. Et dans le Nouveau Testament, Jean 5, 24. Jean 5, 24. Kana beto mekutala ya ubika beto kutanga na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Betomekukwenda na ina ya Nouveau Testament, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Mambo ya ibeto mekutanga ya kele mambo mchinu mekutuba na mbatukulu ina beto mekuzaba mbote. Na texte ya ntete ina beto mekutanga, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, na Psaume 90, le verset 12. Ya kele kisielo ya nzambi Mose mutume kusomika yao. Mose kena kusala lusambulu. Kana beto kutala yake na ba version mingi ya kibibila. Mais il y a certaines Bibles qui sont dans la Bible, il y a kutala bake kutulaka moi titre.
Kanabet kutala kunabet kutala yame kusona même. Prière de Moïse. Mose ke na musala lo samulina. Beto me kuzaba Mose ke le nani. Mose vanda kakisielo ya mfumu. Muntu ina nzambi kusolaka sana kuvukisa jikanda ya Israeli. Et il a Mose me kubutuka beto me kuzaba pe dans quelles conditions yandi me kubutuka. Na ba condition ya mpasi ba circonstance ya mpasi ya mfietokoso. Mais comme nzambi kusolaka yandi déjà. Muchindu ki Biblia me kuzonza. Je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. Teki la même nge kuvala ya kusalama ya kuyila makati na kivumo ya mama. Nzambi kusolaka yandi, nzambi kuzabaka. Nzambi mekutualisa Mose kizingo ya yandi nyonso. Yandi mekumene, on peut le dire, une vie, une bonne vie, selon la grâce de Dieu. Yandi meku rencontrer pe ba mambu ya mpasi na kizingo. Parce que quand on avait tout bâti kizingo ya yandi vandaka en tout cas lena leto juna jubet me funa. Ba mambu ya mpasi pe vandaka. Ya mkwamu sumpe vandaka. Et Mose vandaka na défaut Mose. Beto bet ke kwanji bien. Nzambi mesala beto. Keke yimbaka yange mbote, keke zonzaka yange pe mbote. Mais yani na kuzonza mbote asiki. Yeah. Moïse bege, muzaba vena kituba bake zonza wa faso. Voilà. Kuchindu ina bebe zonza. Alors, yani na kuzonza na ntwala ya babantu. Bantango ya kaka soni. Muchindu ina ve? Muchindu ina. Mais elle va na mission ya nene ina nzambi kupesaka yanji. Et ce qui est important, dans le temps où nzambi na kupesa mission ke na kuzonza na nzambi, amengemeza ba mbote bote. Muzaba kuzonza ve. Mukesala wapi faso. Alors, nzambi me kupesa yanji assistant. Assistant inavana kampunja yanji, c'était son propre frère, Aaron. Donc, ina Mose ke kutamula malongi to ba direction ya nzambi. Yanke kuzonza na Aaron. Alors, entamba ke kukuma devant Pharaon. Nanke ku transmettre message ni Aaron. Alors, kifuma ina vanda kana yanji. Meku kakidila yanji na kusala luzolo ya tata nzambi ve. Il est allé jusqu'au bout. Yande kwenda kubasisa mabana ya Israeli na ngibiti na kinanga. Mena nzila bake na kufinga jaka yanji. Bake na kutonga yanji. Bake na kuzonza ba mambo ya kufuana na ve, ya kufuana kana ve. Un leader. Si avanda ngena munu, gabezola tuba na bampangi ya munu. Ngena zonza muma ki tu es sanctionné. Vrai ou faux? On a betonga conseil de discipline. Sanctionné. Ngena munu ni muchirina. Mais yanji, yan vanaka kubumba yana nchima, yan mebumba. Na kuvutula na ba siki. Mais vanaka kutuba mambu yankinzi. Beno vingila, beno vanda passion. Betoke lomba na tata nzambi. Ambe kilubu mosi colère luchila kosi parce qu'on est humain. Baba na Israeli, c'est-à-dire itongolo pe na bawawa. Ataba ketala mavanga yangitu kuli na nzambi na kusala. Mena kule kila kibinu asiki. Yeah. Bakezonza. Kakubude. Alors kilumbu ina bavana na nsatu bavana kana satu maza. Bame banda jaka. Ange mwana yae, muntu yae. Kana mvana na jibashi ngabazo gatala bashi. Mebeto saba ve. Ce qui est sûr bazonza ba mambo mingi. Ange muntu yae. Beto vanda ka beto kuna na ngibiti. Ngabeto la vanda beto atabake pula beto ba shikote. Atabake sala wa faso. Momwaz betke diabeto betke yukuta betke noa maza ya beto. Kange benda ta beto kwa na désert yae. Betke sala ngeke wa faso. Yanji pe colère me luchila. Ina me kwenda kuboka nzambi chikwenda kubula na rocher na maza ke basi. Yanji pe na colère me kwenda na mbu. Ame bula na ngolo nzambi chi. Oh. Est-ce que besoin d'angena kubula mu? Parce que le rocher, c'était l'Éternel qui était descendu là. Ina kusalaka l'école inda ke zonza ka théophanie. La manifestation de Dieu.
Dieu s'est manifesté au travers du rocher. Alors Mose n'a qu'à sa colère, n'a même pas na rocher na ngolo, sans savoir qu'il y avait la tata, nzambi mais se manifester au travers du rocher, n'a pas passé sa maza. Et soyons-en sûrs, cette erreur lui a coûté. Nzambi zonzaka kongi sana kamaki, ngeke kota diaka ve nakana, yake diaka venge, ngeke kwenda yange, ngeke sala yange, mais ngeke kota nakana ve. D'ailleurs, montre que vous remplacez. Mais la soina. Moïse, cela ne l'a pas empêché. Na kusosa kizizi ya tata nzambi. Et ni kuna bet ke na kutala lo sambu yanke na kusala. Na mambu ina bet me kutanga yanji chi luengi sa beto na kuzaba kukonte bilumbu ina me kubika na beto awana mtoto. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ce qui est vrai, quand on montre que chômeur, voilà la prière des chômeurs. Matin, midi, soir. Donc chacun prie selon l'intérêt qu'il veut. Selon Mambouina, Sosa. Mais combien sommes-nous qui prions selon la volonté de Dieu? Samti yanja wana kame kubaku swayao. Ti muntu kele mpamba. Bilungu ke kuluta yao. Muntu kele muchindu mupepe. Kana mupepe me kuluta mbala mosi huu. C'est comme quand il pleut ou quand il veut pleuvoir. Quand on peut péter les ngolo, ba mama ina me kukula na babua la bake zonza ka yake luta ya yao kaka. Vous pouvez ngolo make ya yake la phase. Donc essayons d'imaginer aussi l'existence humaine. Yake quoi du phase, yake quoi du jeu. Mochinu ba yakaka ke kuzonza ka. La vie est comme je ne sais pas si c'est un jeu, si c'est un damier ou si c'est quoi. Chacun vient pour jouer sa partition. Le sambulu ya Mose. Wapi le sambulu na ngenge ke kusalaka. Quelle que soit la situation. Nantango ngeke na mpasi. En ce moment, il y a ebeke na kujila. Quelle est la prière que nous allons adresser à Dieu? Ngana betke kuzonza. Tata nzambie, mama ya beto ke kuzabaka yanju mbote, amvana kufinga yan baba tuve. Est-ce que c'est ça? Oh tata nzambie ngeme kuzaba mama ya beto, amvana kayindi. Est-ce que c'est ça? Mais sachons une chose, yanji me kukwenda ya yanji mais elle a fini. Mochino bet me kuzonza, elle a fini de jouer sa partition. Elle me kwenda ya yanji. Si amvana na do, elle me manis do ya yanji. Elle me bikane peut-être que reninge. Peut-être que Minimpangi, nous avançons. Mais quelle est la prière que nous allons faire en ce lieu? Pour quel but? C'est pour une raison. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Samchi nakacha banchima ya beto ndwenga kuvanda beto kuvanda babantu ya ndwenga. Voilà le sens, le but même de sa prière. Yanji zola chiba kuvanda babantu ya ndwenga. Quand il parle de nous, yanji mosi y compris di kanda ya bana ya Saheli. Beto kuvanda babantu ya ndwenga. Bubu ya betke na kujila, c'est vrai. Nous devons pleurer. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a mais il na kujila betu wana kuzabachi na ntangu muke na kujila mufa na kulomba na nzami yani kupesa munu ndwenga. Ambe kujila sifo kuzaba façon ya kujila. Muchindu inave. Il faut savoir pleurer. Beto ke na kujila vesa na bas intérêt. Muchindu kitona yai. Tata mosi fanda kana kento ya yanji.
bame kusala bamvula mingi na makwela bame kubuta mpe na babana iya. Alors ntangu kena kukwenda tata ina ke kwiza kufwa. Ina tata ina mekufwa muchini bete kuzaba babantu nyosi tunaveye. Oh. Alors ce sont des témoignages. Babantu kena kujila et nous savons comment les Africains pleurent. Nantangu Africain kena kujila kena kuzonza na bamambu ina meku salama to meku luta. Non, on ne pleure pas comme les blancs. Eux ils sont trop diplomatiques. Alors ina babantu kena kujila kento ya ena kata kujila na bazelosh. Bakala ya munu ngeme kwenda ngembote. Beto mevanda bilumbu mingi. Na kumbula munu ata jiflo mosive mekuyamba. Ata makalele mosive. Beto mekubuta be babana ya beto mekukulisa ba. En tout cas kento kena kujila. Ba belle sœur, ba beau frère kena kujila. Yavana dikanda ya bakala, yavana dikanda ya kento. Ba nusu ba mambu ya kei toko. Ba kena kujila. Mais comme à la veille, ce n'est pas seulement la famille qui vient. Là-bas, il avait que Zabak avait ma connaissance, banani, baké, kuizaka. Kilombo ya ntete, kilombo ya deuxième, peut-être il y a troisième. Babante kakame kukuiza. Wow. Na kati ya délégation babanti na mosi mekukota. Kenji na mbeba na kujina. Baga, tata me kwende. Nimebika bete na nani. Tout le monde se dit que ben, c'est la famille ou bien le camarade. Après, moi, là, vous êtes là, moi, je suis le deuxième. Vous êtes là, kizizi yange. Mama ya kento vandaka kujila. Na kwa mosi, daga bewa. Bien a dila. Ya venu me wave bien me pousser me faire de suite. Kento ina kela continuer kujila. Surtout là, vous êtes là, moi, na yeye. Vous êtes là que face à ngenge vandi seka. Oh. Vraiment. Ame ba kutauna jusqu'à me kukuma na baba na 7 enfants. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baba tu me kuyitu kwa. 7. Na kento hizo ndo kuta baba na 4. Mena kento anganda baba na 7. Ah. Bomona wapi. Mais ça existe. Et que mambo ya vrai. Bon, la suite, ben, moi, je peux imaginer. Bon, papa, tu n'as pas dit là. Baké dit là maintenant de quelle façon? Wabi muchindu kento ina keta tamana na kujila. Mais soyez-en sûrs que kujila yon aussi sukaka ni kuna jouri aussi. Sui chimba kwena zika. Mais va dire quoi, elle va pleurer comment? Ba ina ke kuiza na kujila na ba veiller sam na bazin terre. Kento ve mais ba yankaka ina sam na bazin terre personnel. Parce que, selon Yanji, peut-être elle s'est dit, si vous faites la veille, place à mon possible, si vous vendez méconnu, n'entend pas que zonza ba mambu, baba na yon ke kuzo ataki maman si vient héritage, ina. Alors fallait venir à la veille pleurer aussi à haute voix pour que ina ba ke wa ba ke zonza attend que mon changanda, mais elle me dit là quand même. Donc de topé ça moi, hein, kima. Mais ici là, Moïse n'est pas en train de faire une prière, il y a intérêt. Mais pour le bien de tous. Na ya yanji na ya bankunji ya yanji. Mambo ya nkinzi tibafana kuvana na ndwenga. Bilumbu ya muntu kile ya kukonte. Personne ne connaît. Betole na kuzaba kilumbu ina betke butuka. Mais kilumbu ina betke kufwa beto na kuzaba ya asiki. Ya toma Yesu yeviruke. Moyo wangu yangu ubekioko muzuru. Oui. Lufo ya mama ya beto fana kuluengi sa beto. Tia ni ntangu ya kubika jisu kuncha luka ya. Yani ntangu ya kubika mayama. Yani ntangu ya kubika bimpala. Pourquoi se battre pour les postes? Pourquoi se battre? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a un but? Si on se bat pour la parole de Dieu pour hériter le royaume de cieux, oui. Mais si on se bat pour ce qui est vanité, il y a que kuluta ya wabindandu. Mama me kukwenda ya yanji meni. Beto lenda kutuba veti awa ya me kukwenda nzila ya ito ya me kukwenda nzila ya kaka ninzani mutime kuzaba na yanji musi. Ngenda munu na kuzaba asiki. Yeah. Beto kusajila ntangu.
appliquons nos cœurs à la sagesse de Dieu. La sagesse qui vient d'en haut. Que celui qui manque de sagesse, je peux mettre en pratique. Mais quand on a droite et à gauche, je ne vais rien faire de bon. Et voilà pourquoi je vais nous devons avoir la maîtrise. Si Moïse avait eu la maîtrise autrefois, il lui avait manqué la maîtrise à ce moment-là. À ce moment-là, il lui manquait la sagesse. Voilà pourquoi il a commencé à lomba ndouenga. Mais maintenant, l'heure est que beto kutena madiaka, beto kulomba na nzambi, yani kupesa beto ngolo, yani kusiamisa kimino ya beto, buna beto kutatamana parce que nantango beto kekufwa. Même si nous mourons, et si nous mourons dans le Christ, nous avons la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et celui qui croit au Seigneur, et lorsque tu vas mourir à ce moment-là, tu pourras dire avec certitude que Nzambi kusajisa betu. Zulu tukwenda, Zulu tukwenda, Zulu tukwenda, mukoto swamo, zibulanchi. La parole de Dieu nous rassure et nous assure que le plan merveilleux de Dieu pour nous est que beto kukoto sonadi Zulu. Mais na kukoto sonadi Zulu beto fana kufula banchima ya beto na yiso. Beto fana kutambula yanji be kusala muchindu ente na kulomba ngachi beto kukoto swa na Zuluina. Ce serait une grâce. Kana na kilunga mansugi na beto nyoso muchindu beto mekuvanda beto na kutala na kuna na Zulu. Ce serait une grâce et une joie. Bikachinzani kusadisa mosi na beto te yina beto me kuzonza ve nanzila ya mpeve ya yanji kubwela. Amen. Amen. Longisa beto wapi mutindo beto fana kuvandila, wapi mutindo beto fana kudiatila, wapi mutindo beto fana kuterima to kuvivre na tadisi yange samtingekele mfulisi ya beto. O bakusa beto tata Nzambi timutu nyoso ke kusuka wapi yina ke kuvanda ya munu na kilumbu ina mansukina wapi kitezo yina ange tata Nzambi ngeke na kutajila munu tomuke na kudiatilaka o vutula kikunku na kisielo yange tata Nzambi na bakusa beto zaba kusambila beto zaba kulomba beto zaba ya Nzambi kudedikisa bungu nange kukela kilumbu ina mansukina beto kutambula moyo ya imvu na imvu vutula kikungu na kisielo yange tata Nzambi inamekuzwa makulansa ambo samna kudikila beto puke babilumu mekubikana na mantwala tata Nzambi endutila usala na kutomula bamiela inakia kuvila na nkumbe ya Yesu. Amen. Amen. Nge na mambu yangeti enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
samuna tingene kuzaba beto ngekele nzambi ya kuzaba babima nyonso bamambo nyonso ngekele bisika nyonso ngeme kuzaba yina ke kuiza mbasi to mbasi ni kuna tata nzambi Mose inavandaka mutu ya kukanga manange kusalaka lusambulu ya mutindu ina tata nzambi bantangu ikuangeke kulunga beto samu beto kulukuka samu na mansukina ya luzingu ya beto ni dizulu kena kuvingira beto moyo ya imvu na imvu mekana tata nzambi beto mebaka mambo yange au sérieux ve kaka kubwa elina beke basika yame kubikana buna na mansuki na beto lenda kutambula moyo ina ngebe kukulikila beto ve ngeme zola ti beto nyonso mutindu beto nge kuzolaka beto ni ina nge kufilisilaka beto mwana yange samu Yesu Kristo kuiza kufua na likulunti samu na beto kutambula moyo ina beto funa kutambula yao na nzira ya mambo yange ina ni malongi ina beto ke kutambula kanjangu nyonso mutindu beto mekuwa mpena semaine yai tiba mimbutu iti ina kele na mimbutu ni iti ina ke kutambulaka mambo ya moyo eni mambo ya moyo ke salati yari kubuta mimbutu ina ke kusikila eni na mimbutu ina yari ke kutambula moyo ya bayivu na yivu beto ke na kuwa mambo ya nzambi beto ke na kuyangalala ntangu ya kaka beto ke tente na kubula maboko samu yame kutushe beto me ikitata nzambi beto ke kusalilaka yawe eske yina beto ke na kuwa yao beto ke na kukeba yao beto ke na kusalila yao eske mimbutu ke na kutalana bubu yayi mambu yayi yame kulongwa vesamu na mama Arlette na me kubika beto na luzingu me yame kulongwa samu na beto bayina me kubikana bantangu ikwa kaka nge mutu neza mutindu Mose kuzonzaka enseigne nous à bien compter nos jours beto me zaba ve muntu ve me zaba kaka nge unakidika mbika mpeve yange eda peve yange kusalisa beto na kuzaba kukiyala na kuzaba kugwa mambo yina beto ke kulongwa kusalila yao samu ya kubuta mimbutu na beto kilungu ya mansukina nge kuzonza na beto ti bon et fidèle serviteur rentre dans la gloire de ton Dieu kota na nkembo ya mfumu yange kota na nkembo yakeleve samu timuke muyimbili ya Chorale des Aînés yakeleve ti samu nkuli ya munu kele muyimbili na 46 me yakele mavanga ya beto mimbutu ina beto kena kubuta ni gina kesalati beto kuzwa luve na kukota na nzila ina ya kufietama ni kote ina beto kwenda kutangulila moyo ya bayimfu na yifu o matondo tata nza bomba dikanda samuna mambu ya c'est vrai apele pasi e beto ina kulomba nange na kubomba beto nyonso ina me kulwala batima samuna nkatukulu ya kisielo yange ni mutindu ina nge kutezaka samuna yani mekuiza butuka yani mezinga na inza bwabu yani mebika inza yani mekuiza na sika yange yindusa nkuli ya munu samu beto kuzwa yao mutindu kusakana ve
me yake kilumbu ina ngeke kuisa na kubaka leto iki beto ke zonza za muku waka ven unantangu ni yai afin que nous sachions compter les jours. Merci Seigneur, merci, merci. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tous
Nzambi ya muno Nzambi ina kusalaka ngeme Diaga nange ave Nzambi betoke na kutatamana kuvutula matondo samuti luzolo na lemvo yange kena kumunika koto ntangu na kizingu ya mosi na kasikasi na beto Yesu Kristo na ntangu ya beto kena kuyakisange ikanda ya ime kufilu Yesu Kristo kena kutala bantima mutindo ya kulwala to mutindo ya kele ya kulwala mfumu na dikanda pe ya kimpeve Yesu Kristo kena kutala mutindu beto kena kudila beto nyonso kintuali Yesu beto kena kubombidila bankeza yange kuiza ngemosi ya Nzambi kupesa beto ngolo bikangemosi Yesu Kristo kuiza kuvanda na katikasi na beto ngemosi Yesu Kristo kutualisa beto kutualisa Yesu Kristo mkembo yai na tensukunu samutingime kuzaba amambu mingi ke kulutaka na ina beto kikukatukilaka mutu na kasi likanda ina bikati likanda yai ngemosi ya Nzambi kuvanda na bau na mbatukulu na tensukulu uangula ina nyonso kele yengeve bikakaka mpeve nange kusala na bau peve yange Yesu Kristo kutualisa bau na ina nyonso kele mambu bake kusala na ba démarche to ba ina nyonso ke kusala na kati na ba mambu ina mekutalila mbongo ina nyonso mekutalila ba déplacement mfumu nge mosikuiza kuvanda na ntuala ya diambo nyonso na kasi likanda ya kembo swa siko na zitu so yange samutingekele mfumu na nkumbu yange beno tatu beto mekulomba mutimwina amen so ezali baposa na bango pona fete oyo eleka ndenge moko obongiselaki yango Nzambe tosengi na yo opesa yango kembo machanzoli oyo bakokonsole mitema po to yo ozali Nzambe na bomoi na kombo na Yesu Kristo mobikisi mpe mosalisi amen bakabuke lezole kilombo kwizaka depuis 15 heures. Je pense que peut-être tatamana jusqu'à 18 heures. Ah oui, Maton Domingo.
Thank you.
Pour le moment, confirmation, il y a un jour exact qui est élevé. Et ce qui est sûr, c'est que c'est après le vote, la semaine prochaine, entre le mercredi et le jeudi. Et le moindre détail de ce que ça fait le 25 août. Le programme est définitif, là, l'organisation est là. Matthieu au chapitre 5, le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les
affligés, car ils seront consolés. Amen. Bato mekutonda na présence ya bato nyonso, matondo na kilombo, matondo pe na chorale desele, matondo pe na famille na beku ya mabeto vika chinzambi, yanji mosi mfumu ya mbongolo ya kutatamana na kubonga bato nyonso. Kilombo banzimbu zoli, zoli kaka. Bato kukuibila bato nyonso, bitwa china kilombo, chorale kilombo, banzimbu ya bagrubi nyonso zoli, ya bitwa. Kuna na dola